لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أخذنا في الدروس الماضية الناقض السابع، وعرفنا السحر وأنواع السحر، وأنه أحيانا يكون حقيقة وأحيانا يكون تخييل، وذكرنا أقوال العلماء في هذا الجانب. والصحيح وما عليه أهل السنة والجماعة أن السحر له تأثير حقيقي كما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة النبوية. وذكرنا الذهاب للسحرة وإتيان السحرة، وأن هذا أمر غير محمود وقد يدخل أيضا في الكفر. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا أتى، هذه النقطة الأولى، هذا أتى أي ذهب للساحر ثم سأله، هذا الأمر الثاني، ثم صدقه، وهذه هي المصيبة. فهنا لما تحصل هذه الثلاثة فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على لسان محمد. نعم. Naam, alhamdulillah, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y a su familia y a todos sus compañeros. En las clases anteriores hemos explicado y íbamos por los invalidantes del Islam y hemos explicado el séptimo invalidante, que es el sihr, que es la magia, la brujería. Hemos definido el sihr, los tipos de brujería, hemos explicado también acerca de ello. Y también hemos comentado que a veces es real, este sihr ocurre de verdad, y a veces son ilusiones, trucos de magia. Hemos diferenciado entre la brujería de la real y la no real. Y también hemos comentado la opinión de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de que el sihr, la brujería, tiene un efecto real en las personas, como viene pues con las varias evidencias en el Kitab, en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Hemos mencionado que que el ir a los Sahara, el acudir a ellos, es algo muy malo, que incluso puede hacer entrar en kufr, en incredulidad, al que lo haga. Y esto lo sabemos por la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice lo siguiente: quien vaya a un kahin, a un adivino, a un brujo, y crea en lo que dijo, cometió kufr, cometió incredulidad en lo que trajo Muhammad. Es decir, aquí hay primero el que vaya a este adivino o a este brujo, primero. Segundo, que le pregunte. Y tercero, que crea en lo que le diga, y esto ya es la catástrofe. Y si ocurren estas tres, esta persona, es decir, el ir, el preguntar y el creer, si ocurren estas tres, el que lo haya hecho cometió incredulidad por dicho del propio profeta sallallahu alaihi wasallam. نعم. نعم، إذن الآن تعرفنا على أن من يذهب إلى الساحر أو الكاهن ويسأله ثم يصدق هذا الكلام الذي يقوله الكاهن فقد كفر بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، من يذهب إلى الساحر أو الكاهن فيسأله عن شيء، مثلا يسأله على شيء معين قط، فهل هذا يكفر أم لا؟ قلنا لا يكفر، قلنا لا يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد، وحديث صحيح صححه أهل العلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، فسأله فقط، هو أتى وسأل ولكن لم يصدق، لم يحصل الأمر الثالث، فهذا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالأمر الثالث هنا لم يحصل وهو التصديق، فنقول هنا لا يكفر ولكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. نعم. Entonces, ahora hemos explicado que quien vaya a un sahir o un kahin, es decir, a un brujo o adivino, y le pregunte y crea en lo que diga, esta persona cometió kufr, cometió incredulidad por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. De esto ya no hay duda. Pero
¿Qué pasa con... No. Entonces, ahora hemos explicado que quien vaya a un sahir o a un kahin y le pregunte y crea en lo que diga, que acuda a él y crea en lo que diga, esta persona ha cometido kufr, ha cometido incredulidad por dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esto ya ha quedado claro, pero ¿qué pasa con una persona que vaya a un kahin, a un adivino o brujo y le pregunte por algo, pero no ocurra el tercer paso que es creer en él? Por ejemplo, que acuda a un kahin, a un brujo o adivino, y le pregunte, pero no le convence o no cree en su respuesta. Es decir, uno, acude a un kahin, a adivino o brujo. Dos, le pregunta también, pero no hace el tercer paso que sería creer en lo que dijo. Que acuda a un adivino o a un brujo y le pregunte, es decir, no crea en su respuesta, pero le pregunté qué ocurre con esta persona. Entonces tenemos un hadith auténtico por Ahmad, en el auténtico de Ahmad, donde dice, quien vaya a un arraf, quien vaya a un adivino y le pregunte, es decir, solo le pregunte, no crea en lo que le dice, este no se le acepta el rezo por 40 días. Entonces, importante, aquí el tercer asunto no ocurre, es decir, el creer en él. Pero ocurren los dos primeros, el ir y el acudir a este adivino y escuchar de él. Esta persona, como no ha creído lo que ha dicho, no cometió kufr, no cometió incredulidad, pero no se le acepta el rezo por 40 días. Nam. نعم. إذا الآن نلخص ما أخذنا أن من سأل الساحر ومن في حكمه فصدقه فقد كفر، هذا واحد. الأمر الثاني من سأله ولم يصدقه هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب السؤال، المسألة الثالثة، من سأله محتبس أو محتسبا عليه ليمتحن حاله، ليختبره، ليشتكي فيه من السلطة من الشرطة، أو أراد أن يفضح شره وزيفه للناس، أو يفضح كذبه وتلاعبه للناس، فهل هذا نقول لا تقبل له صلاة 40 ليلة؟ Naam. Entonces, ahora resumimos. Hemos dicho que hay tres casos. El primer caso es aquella persona que vaya, es decir, acuda, pregunte y crea lo que ha dicho un brujo o adivino, y este cometió kufr, cometió incredulidad. El segundo caso es la persona que acude y pregunta pero no cree lo que dijo, y esta persona, como hemos dicho, no se aceptan sus rezos por 40 días. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta, y esto es un tercer caso, y la pregunta acerca de esto es, ¿qué pasa con una persona que pregunte buscando examinar o delatar o exponer el mal de este brujo? La pregunta es, ¿decimos que esta persona cometió incredulidad? ¿Decimos que esta persona, su rezo no se acepta por 40 días? ¿Cuál es la respuesta? Adelante, hermanos, a ver a quién responde. ¿Esta persona se aceptan sus rezos o no? طيب إذا كان ما هناك إجابة تفضل أنت أجيب يا أخي عمر. نعم إذا الجواب يا شيخ يجوز أن يسأله إذا كان عنده العلم لكي يفضحه. طيب ما دليلك من السنة؟ الدليل من السنة مثلا ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الصياد، عندما أتى الغلام الصياد ابن الصياد. نعم. ابن الصياد، أحسنت، هذا في البخاري. نعم، جزاك الله خير، أحسنت. طيب إذا هذا يتبين عندنا أن هناك ثلاثة أحوال. إذا سأله ولم يصدقه هكذا فقط ذهب للساحر وليس له حيلة أو شيء، فهذا تقبل له صلاة 40 ليلة. إذا كان سأله ليختبره أو يمتحنه أو يفضحه أمام الناس فهذا لا شيء عليه، بل هذا محمود. إذا كان سأله وصدقه فهذا قد كفر بما أنزل على محمد. هذه ثلاثة أحوال في سؤال الساحر، نعم، أو الكاهن أو العراف. Entonces, la respuesta para esta pregunta, hermanos y hermanas, es que esto es algo válido. Su rezo se acepta, no tiene ningún problema. De hecho, es algo válido y algo bueno
siempre y cuando tenga la capacidad y conocimiento para ello. ¿Cuál es la evidencia? Porque siempre que decimos algo de la religión tenemos que traer la evidencia. La evidencia, en este caso, es, por ejemplo, en la Sunna encontramos un caso donde el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a preguntar a un muchacho que se llama Ibn Sayyad, ¿de acuerdo? Que entra en esta categoría de personas y el profeta sallallahu alaihi wasallam aún así fue y lo preguntó para exponerle. Entonces, con esto resumimos los tres casos ante el ir a un adivino o brujo. El primer caso es aquel que vaya y le pregunte, pero no crea ni nada. Es decir, acuda a él y le pregunte, pero no crea en lo que dice. Y su oración no se acepta por 40 días. El segundo caso es aquel que acude a él y pregunta, pero para exponerle y delatarle ante la gente y exponer sus engaños. Y esto al contrario, es algo bueno y recomendable siempre y cuando tenga el conocimiento y la capacidad adecuados para hacerlo. Y el tercer caso es para las personas que vayan, acudan a un brujo mago, le pregunten y también crean en lo que dice. Y este tipo de personas habrán caído en incredulidad por dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. نعم. طيب الآن نأخذ أمر آخر، حكم حل السحر بالسحر. حكم حل السحر بالسحر، هل هذا الأمر جائز؟ أخذنا هذه المسألة أم لم نأخذها يا عمر؟ مسألة حل السحر بالسحر. لا، لم نأخذها بعد يا شيخ. طيب إذا هذه المسألة بعض الناس يقول فلان أصيب بالسحر، فلان يعني مسحور، اذهب لك لساحر كبير متميز سوف ينهي هذا الأمر، وعريض عند عفريت وعند مرض، اذهب. هذا أمر يعني كفر بالله سبحانه وتعالى. هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تصديق الساحر، فما بالك بتصديق الساحر وأن يقوم له أو يفعل له سحر أو طلاسم أو تعاويذ الله المستعان. هذا أمر أشنع وأعظم، ولا يجوز الذهاب إلى الساحر من أجل حل السحر بسحر مثله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو سحر أو سحر له. هذا حديث صحيح. هذه مصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. ليس منا، قال ليس منا فلان الذي يذهب إلى الساحر أو سحر له، وهذا سحر له لكي يحل السحر لفلان. أما السحر فأمر واضح. انظروا هنا كيف ساوى النبي، ساوى بين، قال ليس منا من سحر هذا الساحر أو سحر له، في كفة واحدة. ما الفرق بين الساحر وأنت من تذهب إلى الساحر ليقوم لك بسحر؟ الفرق المحظور واحد، والعلة واحدة، والمصيبة واحدة، والمحظور والمحرم واحد. فهذه مصيبة جدا، وليس لها علاقة هذه بالنشرة التي أجازها أهل العلم. النشرة الشرعية هي لها علاقة بما ثبت في الشرع استعماله، ما ثبت في الشرع استعماله كورق السدر وكل شيء جائز. أما هذه فهذا من الأمر الكفري. حيث جابر سئل رسول الله عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. فالنشرة نشرتان، نشرة فيها استعمال هذه غير جائز. النشرة التي يستعمل فيها الشياطين هذه قول واحد لا تجوز. أما النشرة الشرعية اللي فيها أدوية طبية، علاجات، السدر هذا الذي متعارف عليه وذكره السلف كوهب المنبه وغيرهم، ذكروا استعمال السدر لحل التفريق أو سحر التعطيل أو التصريح اللي يكون للنساء، هذا ثبت علاجه بالسدر. ذكره كلمة واحد شيخ الإسلام أنه مجرب، وذكره الشيخ بن باز والشيخ عثيمين وغير من علماء السلف. أما النشرة الشرعية هي التي تكون بالشياطين، وهذه ممنوعة ومحرمة. والمعذرة عن الإطالة يا أستاذ عمر، تفضل. Entonces, ahora hablamos de otro asunto y el asunto es el siguiente.
es permisible acudir a un brujo, acudir a un mago para que te deshaga o te resuelva, es decir, que te deshaga una magia, por ejemplo, o una brujería que se te haya aplicado o que es probable que se te haya aplicado. ¿Cuál es el reglamento sobre esto? Entonces, lo importante aquí es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, las paces y bendiciones sean con él, advirtió severamente de creer en el brujo. Y como hemos mencionado en las narraciones anteriores. Y esto solo para creer, pero ¿qué es de aquel que crea y encima vaya a que este brujo le haga brujería para él? Esto es aún peor, es un nivel aún superior y más peligroso. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: No es de nosotros quien practica la brujería o haga que se practique para él, quien cree los augurios o hace que se le haga, y quien practica la adivinación o hace que se practique para él. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, como veis en esta narración, se declara totalmente inocente y de este tipo de personas y dice: no es de nosotros, no es de nosotros quien haga el sihr, la magia, o se haga para él. Ambos, aquí los incluye a ambos. Y de hecho, ¿cuál es la diferencia de que hagas tú mismo el sihr, la magia, la brujería, o le pidas a alguien que lo haga por ti, cuando el pecado es el mismo y la desgracia es la misma y la calamidad es la misma? Entonces, para el tratamiento, para el tema de las recetas que se hacen, por ejemplo, para tratar el sihr, hay dos tipos. Unas que son de parte de los brujos, y aquí no hay ninguna diferencia de opinión, está clarísimo que son prohibidas, como os he mencionado. Y luego hay otro tipo de recetas donde se usan tratamientos y recetas médicas, por ejemplo, plantas medicinales, entre las que se encuentra el sidr, donde está establecido que el sidr es útil y se usa para curar muchas de las afecciones causadas por la brujería. Y de entre las personas que la recomiendan y explican entre sus usos, por ejemplo, encontramos el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, el Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, que Allah tenga su misericordia sobre ellos, entre muchos otros sheikhs de Salaf, Salih. نعم. نعم، إذا هنا يعني تعرفنا على أن النشرة هي يعني على ضربين. الضرب الأول وهو الغير جائز واللي يستعمل فيه الشياطين والعياذ بالله، وهي الرقية المذمومة التي جاءت في الحديث: الرقى والتمائم والتولى شرك، والرقية الشرعية وغير ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي ونهى على التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وإن كان الحديث ضعيف لكن يشهد له ما جاء في البخاري: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب، نرجع إلى أصل المسألة. السحر استعمال محرم أو غير محرم؟ محرم بالإجماع، أي نعم بالإجماع، قال به مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة. اختلفوا في قتل الساحر، نعم، وذيك مسألة أخرى. تعلم السحر، نعم، بعض أهل العلم أجازه، هذا هو الصحيح. السحر للعلاج لا يجوز. النبي قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ماذا؟ فيما حرم عليها، والسحر محرم بالإجماع، فمهما كان هذا المحرم به شفاء فلا يستعمل، ما فيه خير، هذا كفر. هل ينفع الشفاء بعد الكفر؟ ما ينفع. فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من قراءة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، الأذكار الواردة في السنة الصحيحة من الرقية الشرعية والأدعية وطلب الشفاء من الله تعالى والتضرع إليه مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر. هذا كله يعني من الأمور الطيبة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، فالله حسبه. العبد لله تعالى طال الأمد أم قصر. نعم، تفضل.
نعم، لم أسمع ما قلت يا شيخ عن مالك وأحمد والشافعي. هل يمكن أن تعيد لي فقط هذه الجملة من نعم، فضلك؟ قلت لك أن الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة كلهم يعني الأئمة الأربعة أجمعوا على حرمة السحر، أجمعوا على حرمة السحر، واختلفوا في قتل الساحر. فمنهم من قال يعني يستتاب، ومنهم من قال يقتل حدا كما فعلت أمنا حفصة رضي الله عنها عندما قتلت الجارية سحرتها، وكما أوصى عمر لما أرسل مجموعة من الصحابة أن اقتلوا كل ساحرة وساحر ولم يقل استتيبوا. وهذا قول الرجح الذي أرى به، أرى بأن يقتل الساحر بدون استتابة، توبته بينه وبين ربه. بعض العلم قال لا يستتاب، بعض العلم قال إذا كان نقول له صف لنا سحرك، صف لنا سحرك، يعني سحرك هذا كيف يتكون، كيف يكون؟ إذا كان هذا السحر فيه كفر واضح صريح فهو يقتل، فيقتل. إذا كان غير ذلك فلا يقتل. ومنهم من قال إذا قتل بسحر كما قال أبو حنيفة، إذا قتل بسحر شخص آخر فهذا يقتل، إذا كان ما قتل فلا يقتل. فالمسألة فيها تفصيل، والراجح هو القتل، الساحر يقتل للنص الذي ذكرناه فيما سبق. نعم. Entonces, aquí hemos explicado que de este tipo de tratamientos hay dos tipos. El primer tratamiento es el que involucra a los shayatín, involucra a los demonios, y entre ellos pues encontramos, por ejemplo, la ruqya prohibida. La ruqya prohibida es aquella que invoca y usa nombres de demonios, etcétera, y no es la legislada y está prohibida. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ordenó contratarnos ante las afecciones y todo esto. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ordenó contratarnos y prohibió tratarse con lo haram, con lo prohibido. Por eso, sallallahu alayhi wa sallam, las paces y bendiciones sean sobre él, dijo: trataos, es decir, buscad la curación, trataos, pero no lo hagáis con lo que es haram, con lo que es prohibido, porque ciertamente Allah no ha puesto la curación de mi comunidad, de mi nación, en aquello que les ha prohibido. Y este hadith se encuentra en Sunan de Abi Daud y en el Musnad de Ahmad, y también dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Allah no ha hecho descender ninguna enfermedad sin haber hecho descender también su cura. Y también dijo que Allah subhanahu wa ta'ala no hizo la cura de mi nación en lo que prohibió para ella. Narración del profeta sallallahu alayhi wa sallam, donde dice ruqa, es decir, las recitaciones, la ruqya prohibida, la que hemos mencionado que es prohibida, los amuletos, que son el y los hechizos, tiwala, son actos de shirk, actos de idolatría. Entonces, también el tema de la magia, el tema de la brujería, tenemos consenso tanto del Imam Malik como del Imam Ahmad, como de Shafi'i y de Abu Hanifa. Todos tienen un consenso general de que el sihr, la brujería, está totalmente prohibida, de que es haram. Y la diferencia de opinión que tienen entre ellos es si se les aplica la pena capital para los brujos o no. Hay quienes dicen que yustatab, es decir, se le da el periodo de arrepentimiento. Y hay quienes dicen que no directamente la pena capital. Como por ejemplo así lo ordenó Hafsa, la hija de Umar ibn al-Khattab, cuando encontraron a una bruja que les hizo brujería y ordenó que se le aplique la pena capital. O también como ordenó Umar ibn al-Khattab de que el Estado aplique la pena capital a todos los brujos que encuentren. Y hay quienes dicen que la opinión es que se le pida que les describan su magia, y si ésta tiene kufr, tiene incredulidad clara y evidente, le aplican la pena capital y se ejecuta, y si no, no se aplica. Y la opinión general por el texto es que se aplica la pena capital a los brujos. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah no hizo la cura de mi nación en lo que prohibió. Entonces, los tratamientos que debemos de hacer y los tratamientos que debemos de buscar son siempre los lícitos. Y de hecho, ¿para qué sirve la cura tras el kufr? ¿De qué sirve el buscar la cura o el curarse si con ello caes en la incredulidad? Y es que hay varias formas de protegerse y de tratarse. Muchas formas lícitas. Los tratamientos que hemos mencionado antes, el leer el Corán, el hacer los adhkar, tanto del adhkar as-sabah de la mañana como de la noche, hacer estas súplicas, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala la cura y las súplicas auténticas que tenemos en el Corán y en la Sunnah, y pedir la cura a Allah subhanahu wa ta'ala y confiar en él y tener paciencia y todo esto
es de las cosas buenas. Y de hecho, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, en la traducción aproximada, quien tema a Allah, este le hará una salida. Quien tema a Allah, le hará una salida y le proveerá por donde no espera. Y quien confíe en Allah, Allah es suficiente para él. نعم. نعم. لعل نوضح المسألة أكثر. إذا نقول القول الراجح يحرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقيه، وإن قال به من قال لا يجوز، يحرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقيه كما قال بعض أهل العلم، وهذا قول يعني غير صحيح، وهو قول شاذ. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، كما قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكما أظن أخذنا هذا الحديث سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على السحر وقال إن أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر السحر وقرنه بالشرك، السحر ثم شرك بالله، وذكره مع السبع الموبقات. فهل يجوز الإنسان يتعلم سبع موبقة من الموبقات؟ كيف هذا مصيبة؟ وإن قال من قال أن هناك حديث قال تعلموا السحر ولا تعمل به، فهذا لا يصح. فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، هو له ضعيف وله صحيح أصلا، ما في حديث هذا مكذوب، والله أعلم أنه مكذوب أو منكر شديد الإنكار، لأن الصحيح هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا. كيف هنا يأتي قال اجتنبوا ثم هنا يقول يعني تعلموا؟ كلام متناقض، وهذا فيه تناقص. فالآية الصريحة بيّنت، والذي عليه أكثر أئمة أن تعلم السحر لأي غرض لا يجوز، الذي عليه أكثر الأئمة وجميع أغلب السلف أن تعلم السحر لأي غرض ما لا يجوز. وتعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيه دليل واضح على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين تعلم السحر ليكون ساحرا أو تعلمه ليقدر على دفعه. هذا كلام يعني واضح وجلي، ومن قال بتعلمه فهو كلام مرد على صاحبه وغير مقبول. نعم. نعم. Entonces vamos a aclarar más el asunto. Básicamente es haram, es prohibido el aprender el sihr, el aprender la brujería, ya sea para hacerla, para practicarla o para protegerse de ella. Aunque hay algunas personas que han dicho que es lícito aprenderla para protegerse de ella, para evitarla, pero esto es totalmente erróneo. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en el Corán, en la Surah Al-Baqarah, en el verso 102, ha dicho lo siguiente, en la traducción aproximada: En la traducción aproximada, siguen lo que practicaron los demonios en el reinado de Sulaimán, pero no fue Sulaimán quien cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios al enseñar a los hombres la magia que le había sido revelada a los dos ángeles Harut y Marut en Babil. Estos no enseñaban a nadie sin antes advertirle: somos una prueba, no caigas en la incredulidad. Así aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, pero no perjudicaron a nadie sin permiso de Allah. Aprendieron lo que les perjudicaba y no les beneficiaba, y ciertamente supieron que quien adquiriera este conocimiento no tendría parte en la última vida. Ojalá hubieran sabido cuán malo era el precio por el que vendieron sus almas. Y hemos mencionado anteriormente también el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dijo que evitemos los 7 pecados destructores, y entre ellos mencionó el sihr y lo mencionó junto al shirk, y son de los 7 pecados destructores que llevan a su portador a la perdición. Y aquí vemos como el profeta sallallahu alaihi wasallam junta el sihr con el shirk, que sabemos que es el peor de los pecados. Entonces, dicho todo esto y presentadas las evidencias, queda claro que aprender el sihr, aprender la brujería, es totalmente prohibido, lo diga quien lo diga. Y como tenemos también en la narración, hay quienes usan la narración donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: aprended del sihr, aprended la brujería y no la hagáis.
pero esta narración es débil y fabricada o rechazada y no tiene autenticidad alguna. Y la usan sin derecho, ya que es una narración débil y rechazada. Y de hecho, nos basta que la aya, el verso del Corán, es explícito y claro en ello, donde dice, estos no enseñaban a nadie sin antes advertirle, somos una prueba, no caigas en la incredulidad. Entonces, aprender esta magia es caer en la incredulidad, por lo que está totalmente prohibido, sea para el propósito que sea. Y no hay diferencia en aprender el sihr para la brujería, para practicarla, para hacer esta brujería o para protegerse de ella, lo diga quien lo diga. De hecho, cualquier persona que diga lo contrario se rechaza su opinión, dado que ya tenemos las evidencias más que claras y explícitas acerca del asunto. Nam. طيب لعل نكتفي بهذا القدر. Nam, y nos bastamos hasta aquí para la clase de hoy y empezamos con las preguntas acerca del tema, inshallah. La primera pregunta dice lo siguiente: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pregunta una hermana lo siguiente: si un familiar o cercano practica la brujería, ¿puedo cortar la relación con él? السؤال يا شيخ، تقول أخت مسلمة إذا كان لها قريب يعني في أسرتها يمارس السحر، هل يجوز لها أن تهجره؟ هذا هو السؤال. نعم. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، إذا كان هذه الأخت المسلمة عندها أحد من الأقارب كما جاء في السؤال يمارس السحر والشعوذة، فهذا كفر بالله. وإذا كان يعني العلماء والسلف والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذروا من الخوارج وأهل البدع وأهل الشرور، فما بالك بالسحرة وبهجر السحرة. إذا كان الصوفي يعني يحذر منه ويهجر، الذي يقول بالشرك ويقول بأن الولي ينفع ويضر، فما بالك يعني بالسحرة اللي هم يعني كفر صريح بالنص الصحيح من الكتاب والسنة النبوية وكلام السلف الصحابة، كلام السلف من الصحابة والتابعين، كلام واضح أن الساحر كافر، ومن ثبت سحره ثبت كفره، ومن ثبت السحر عليه ثبت كفره. فهذا من الأولى يهجر ولا يسلم عليه ولا إلى آخره من الكلام. لكن هنا خطين. إذا كان هي لو يعني بتهجرها بطريقة ما يعاديها أو تعاديه هذه الساحرة، إذا كانت هذه التي تتعامل بالسحر والشعوذة رجل أو مرأة، وهي يعني لهم قرابة بحيث يعني في احتكاك بينهم، فالهجر المباشر ربما يؤدي إلى أذيتها أذية قوية. مثلا نقول هي تسكن هذه القريبة في الطابق العلوي لهذه الساحرة، وهذه الأخت في الطابق السفلي، فهذا خطر، هجرها خطر عليها، لأنها تحاول أن تكيد لها مكيدة. أنت الآن تهجريني، أنا أريك إن شاء الله، سأعمل لك وأعمل لك وأعمل لك. تقوم لها بالسحر، إما مرشوش على الباب، أو تبحث عن أثر من مثلا شيء من أثرها بس يعني منشورة على المنشار، تأتي تأخذها. فهي تعاملها بحكمة وبتؤدة، وتكون معها حليمة، ما تلتصق بها وتصادقها لا هذا خطأ. ولا تعاذيها، ما تعاديها. المعاذاة هذه ربما تولد عليها الشر، ربما تنقم عليها وتحقد عليها وتحاربها وتؤذيها، فتكون هي وسط في التعامل معها. وإن استطاعت أن تفر بدينها ودينها تهرب إلى مكان آخر، إلى تهجر إلى مثلا شقة أخرى تبتعد عليها نهائيا. إذا كان هناك إمكانية فلا تؤجل الأمر نهائيا، تفر بدينها، لأن هذه الساحرة حقودة، أو إذا كان ساحر فهو حقود شرير. إما تعمل كما ما أريد وتكون معي كيف ما أريد، وإلا سأضرك. الساحر ما يخاف من الله، ما عنده تقوى ولا عنده دين، يعني ما عنده إشكال أنه يضرك في أقرب وقت. فإذا كانت تستطيع وتعمل وعندها جهد أنها تخرج، تفر بدينها اليوم قبل غد ولا تتأخر، لأنها تستعمل لها، إذا كانت هي صبية غير متزوجة أو مرأة شابة، تعمل لها التعطيل
أو الصرف عنها الرجال، يعني لا تتزوج ولا يحصل لها شيء. وإذا كان مثلا هي متزوجة ومعها زوجها تحاول أن تفرق، وإذا كان هي يعني تحقد عليها بالأبناء وكذا تعمل لها تعطيل الإنجاب، فهذا شر مصيبة. فأنصحها إذا كانت متزوجة تحمل هي زوجها إلى مكان آخر، تحمل زوجها في يدها وتنتقل إلى مكان آخر، مكان بعيد عنها كل البعد، حتى تفر بدينها وبصحتها. إذا كان ما تقدر وهي مكسورة الحال ولا تستطيع لا تعاديها. قل لي بالله عليك أستاذ عمر، قل لي بالله عليك ما المنفعة في أن تعادي هذه الساحرة مثلا في فوق بيتها أو أسفل بيتها؟ ما المصلحة؟ بالعكس هكذا تلقم عليها الساحرة وتقتلها، تعمل لها عمل شرير، عمل مفسد، والله المستعان. فكما قلت لكم هي على حالين، إما أن تفر بدينها وهذا هو الصواب والأصلح، وإما تصبر وتحصن بالأذكار الشرعية والرقية الشرعية، ودائما تتلو القرآن في بيتها وتحصن بيتها وتحصن بيتها وأبنائها وزوجها، دائما يكونوا متحصنين بالأذكار الشرعية وأذكار الصباح والمساء وبتلاوة البقرة دائما، ويحاول أن يخالطوها بقدر بعيد جدا جدا بحيث أن لا يحصل فيه شحناء أو بغضاء أو شيء. والله أعلى وأعلم. نعم. نعم، جزاك الله خير, Sheikh. Naam. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Que, assalamu alaikum, si una musulmana tiene un familiar o cercano que practica brujería, ¿se puede visitar a esta persona? ¿Se puede aislarse o cortar relaciones con esta persona? ¿Cuál es la posición que se puede tomar? Entonces, aquí el Sheikh nos dice la respuesta a la siguiente pregunta. Nos dice, primero, si esta hermana tiene un familiar que practique la magia y brujería, primero hay que saber que esto es kufr en Allah, es incredulidad en Allah subhanahu wa ta'ala. Y que tanto los ulama, los sabios como los salaf y el profeta sallallahu alayhi wa sallam ya nos advirtieron de los jawarij, de la gente de las innovaciones y este tipo de personas. Y que pensar de los brujos, que es aún peor si el sufi se advierte de él, de lo que dice de cosas de shirk y de que el wali beneficia o perjudica, etc. ¿Qué pensar del brujo y de la brujería cuando hay texto auténtico y sunna auténtica y dichos de los sahaba auténticos y de los sabios y eruditos de que quien practica la brujería es incrédulo? Y esto no hay duda de que debe de alejarse de él o ella, de esta persona que practique la brujería. Si esta persona que hace brujería, hombre o mujer, tienen cercanía, están cerca, es una familia cercana o es un vecino, por ejemplo, entonces el cortar la relación directamente podría llevar a que esta persona sea víctima del brujo o la bruja. Si es tu vecino o es tu pariente cercano y cortes la relación directamente y te enemistes con él, podría pues llevar a que seas víctima de la brujería de esta persona. Y es porque esta persona, este brujo o bruja, básicamente al pensar, va a pensar, dice, ahora cortas la relación conmigo, te haré ver, ¿no? Te haré ver, te haré tal y tal. Y él le puede hacer algo en la puerta, le puede tomar algo de él y hacerle brujería a esta persona y afectarla. Y es que esta persona no teme a Allah, esta persona no tiene miedo ni teme a Dios. Entonces, uno en una situación así, que tenga alguien que practique brujería cerca de él como un vecino o familiar cercano, pues debe de actuar con sabiduría, debe de ser amable y actuar con sabiduría. El no enemistarse ni ser enemigo con esta persona directamente, no vaya a ser que esto le cause caer víctima de esta persona. Y si es posible para ella, pues debe de mudarse y huir con su religión cuanto antes y no retrasar este asunto lo más mínimo. Porque este brujo o bruja son malvados, son personas malvadas que piensan que o haces como quiero y estás conmigo o estoy en tu contra. Y estas personas, como hemos dicho, no temen a Dios en absoluto. Entonces, si puede, debe de huir con su religión cuanto antes, no hoy, sino ayer mismo. Y si esta mujer, si es una mujer joven, por ejemplo, o no casada, pues le puede afectar con brujería, con magia de tzatel, de atrasar e impedir su matrimonio. O si está casada,
el intentar separar entre ella y su esposo, o si tiene envidia de sus hijos, le afectará por ahí. Entonces, si puede, que se mueva y huya de ahí cuanto antes. Pero importante, y es que ¿cuál es el beneficio? Y esto es importante, ¿cuál es el beneficio de enemistarse con alguien que vive contigo o está tan cerca y es brujo? Te matará o te hará una magia o brujería que te afectará y caerás víctima de ella. Entonces, lo prioritario es que huya con su religión y se proteja. Y si no es capaz de huir al momento, que se proteja siempre con adhkar, con las súplicas de la mañana y de la noche y con las súplicas establecidas, con la ruqya, y que se proteja a ella y a su esposo y a sus hijos y siempre la ruqya y que se protejan siempre y muy muy importante leer las horas del Baqara siempre, siempre en casa. Intentar el tener el mínimo contacto, el contacto indispensable con esta persona sin causar enemistad. Y Allah sabe más. نعم. نعم، نأخذ سؤال آخر ونكتفي إن شاء الله. السؤال الأخير يا شيخ. La última pregunta dice lo siguiente: ¿qué debemos hacer cuando en la entrada de nuestra casa encontramos trabajos de brujería؟ نعم، إذن السؤال يا شيخ يقول ماذا نفعل إذا وجدنا في باب البيت علامة من السحر؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذا وجد الإنسان علامة من علامات السحر أمام البيت، سواء كان هذا السحر مرشوش أو كان مثلا معلق على البيت أو كان على شكل بيض مفقوس، هكذا العلامات، نعم، أو على شكل دقيق، يعني مطحون، شيء أبيض مطحون، أو على شكل مادة كالزيت وبها مثلا ريش طيور، يعني في الغالب هكذا تكون. هذه لا تخرج هذه الخمسة الأمور: إما سائل يعني يكون كالماء، وإما يكون ثقيل كالزيت وبه رائحة كريهة وكلها نفس الشيء، إما يكون كالبيض، البيض مفقوس، أو يكون كالدقيق وبه ريش، أو دقيق وبه سائل زيتي. في الغالب هكذا تكون. نعم، لا تخرج من هذه الأمور. إذا وجد هذه الحال فلا يتخطى، لا يتخطى هذا الموضع. يعني إذا مثلا هذا موجود هنا، أنا ما أتي وأتخطى هكذا، لا، هذا خطأ. التخطي هذا خطأ. في هذه الحالة يحصل الالتماس، يحصل المس الشيطاني، وهذا خطأ من الإنسان الذي مر على هذا السحر. الصواب أنه يذهب يأخذ قارورة ماء أو إناء به ماء، مثلا هكذا، هذا الإناء الكبير به ماء، ويقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وينفث هكذا، ينفث فيه، ويقرأ الفلق والناس والإخلاص وآية الكرسي وما تيسر من آية السحر التي في يونس وفي طه. ما جئتم به السحر الله سيبطله، فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر، وحيد موسى ألقى عصاك، وغير من آية السحر الموجودة في كتاب الله. هذا الأفضل يعني. وينفث هكذا، يعني قل بين سورة وسورة آية وآية ينفث، ما في بأس، يعني هكذا نفث هكذا. ثم يرهق هذا الماء، يعني يسكب هذا الماء على موطن هذا الدقيق أو هذا الماء السائل، ويأتي معه بشيء خشن، شيء خشن، يعني مثلا نقول هذا مثلا مكنسة أو شيء خشن، يعني تكون مكنسة خشنة، يعني بحيث أنها تزيل هذا الموطن ويحك هكذا، بحيث أنه يزيل مكان هذه البقعة. إذا كانت هذه البقعة بقعة مثلا بيض، يزيلها بالكامل. بعض البقع تتعسر، ما في بأس يأخذ شيء خشن، يعني كالصاروخ هذا الذي فيه اسطوانة، ويزيلها بالكامل. الشاهد بعد ما يرفع هذا الموضع السحر بالماء المرقي بالكامل، يبدأ بعدها بحك السحر بأي شيء خشن، مكنسة، ملعقة خشنة، أي شيء. بعض الأسحار المعذرة، بعض الأسحار ما تزال يعني بسهولة، فما في بأس تستعمل شيء خشن
يعني نقول نحن كالصاروخ الذي به اسطوانة هذا يدور حتى يزيل المكان بالكامل، ثم بإذن الله تعالى الأمور تكون جيدة له أن يعبر هو وأسرته ويمر من هذا المكان. فهذه فكرة الذي السحر يكون في البيت، أمام البيت، في الباب، في مدخل البيت الكبير، باب الكبير هذا الذي يكون بالسحب، كذلك في النوافذ. فهذه أغلب الأسحار تكون بهذه الكيفية. نعم. لعل نكفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. نعم أكرمك الله يا شيخ، عظم الله أجرك. آمين آمين وإياكم، بارك الله فيك. Bien, entonces, la respuesta para esta pregunta de qué hacer si te encuentras una señal de brujería en la entrada de la puerta de tu casa. Primero nos comenta el Sheikh algunas de las formas en las que se puede encontrar esta brujería. Y es que puedes encontrar algo que ha sido puesto en la entrada o en la puerta de tu casa. Puedes encontrar algo en la forma de un huevo roto, o en la forma de harina o algo triturado como harina en polvo, o algo aceitoso con plumas o algo de aves. Básicamente pues puedes encontrar cosas como un líquido como el agua, o un líquido denso como el aceite y maloliente, y todos son así, o como por ejemplo huevos rotos, o algo de harina con plumas, o harina con un líquido aceitoso. Generalmente suele ser de esta forma, se presenta generalmente de esta forma. ¿Qué hace uno si encuentra algo así? Si encuentra algo así, algo de brujería, lo primero es no pasar de esta cosa. Es decir, está en la entrada de tu casa, el que no la esquives y entres a tu casa o te saltes esto. Ya que si lo haces, serás afectado por los demonios. Y es un error hacerlo. No debes de traspasar esa cosa. Lo correcto, lo que debes de hacer es coger un recipiente con agua, y proceder a leer en él unas partes del Corán que mencionaremos. Primero coges ese recipiente de agua, y lees la sura del Fatiha, la primera sura, lees la sura del Fatiha 7 veces ahí, y soplas en el agua. Y también lees Ayat al-Kursi, lees las suras del Falaq, la sura del Ikhlas, la sura del Nas. También, tras leer esto, pues puedes proceder a leer todo lo que puedas de los versos relacionados con el sihr que encontramos en el Corán, como por ejemplo los versos que hay en la sura de Yunus, en la sura de Taha, y encontramos algunos ejemplos de esos versos donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de la brujería, como por ejemplo un verso en la sura de Yunus donde dice: y cuando estos arrojaron sus cuerdas y callados y hechizaron los ojos de quienes miraban, Musa dijo: lo que habéis realizado es solo brujería, y ciertamente Allah lo anulará, y ciertamente Allah no deja que prospere la obra de los corruptores, entre otros versos de la magia que hay en el Corán. Entonces debe de leer estos versos en el agua y soplar en el agua, y debe de tirar este agua encima de lo que haya, por ejemplo, ya sea la forma de un huevo roto o de cualquier forma en la que se presente esto. Debe de arrojarlo y limpiarlo con esa agua, y tras hacerlo, pues debe de coger algo rudo, algo con lo que pueda raspar, con lo que pueda limpiar la zona, como una escoba o cepillo grande, para quitar completamente cualquier rastro que quede. Todo lo que haya, por ejemplo, si hay un huevo o roto o algo de ese estilo, pues tirarle ese agua y quitarlo, ya sea con una cuchara, escoba, cepillo, algo con lo que se pueda rascar y retirar completamente todo rastro de eso. También algunos tipos de magia no se quitan fácilmente, es muy difícil quitarlos. Entonces se recomienda usar una sierra o sierra eléctrica o cualquier instrumento o cosa que sirva para retirar y quitar completamente todo rastro o la parte que haya sido afectada si no se puede retirar. Y esto pues puede ocurrir generalmente en las puertas de entrada, en las ventanas y en lugares similares. Y uno debe de tener cuidado y siempre pedir la protección de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando vea algo así, pues saber cómo actuar. Y con esto nos bastamos para las preguntas y la clase del día de hoy, y seguiremos con la próxima clase, inshallah. Las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khayran, Sheikh. Barakallah fik. Akramakallah. Wassalamu وإياك يا alaikum أخي wa عمر. rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.